Hello, everyone. This is Ahmed Moaz with another episode of The Breakthrough Coach. So, guys, yesterday I spoke about my journey, my fight and battle with anxiety, and how it actually started. So, we're going to take it one step further. हम आज इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे जाके मैंने रियलाइज़ किया कि ये इशू मैं जो है वो फेस कर रहा हूँ. ये इशू मैंने वहाँ पे जाके रियलाइज़ किया जो मेरे लाइफ के दो डार्केस्ट पॉइंट्स थे. एक वो पॉइंट था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए. और एक वो पॉइंट था जो रिसेंटली था, जिसमें मेरी अपनी कुछ चॉइसेस की वजह से, कुछ अपनी करियर के इश्यूज़ की वजह से और बहुत सारी चीज़ें फिर ऐड अप होती रहती हैं. एक्चुअली एंग्जायटी और इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं, ये आपको एक दफ़ा, जैसे हमने पहले बात की थी, कि ये एक दफ़ा आपके सिस्टम में जो है वो एंटर कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर इनको कंप्लीटली आप इरेडिकेट नहीं कर सकते. इनको कंप्लीटली आप निकाल नहीं सकते अपने सिस्टम से. आपको इनके साथ कोप अप करना पड़ता है. तो होता क्या है? होता ये है कि ज़िंदगी में जब आप इसके साथ कोप अप करने के बाद भी, इसको फिक्स करने के बाद भी, व्हेन यू हैव लर्न्ड हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू गो ऑन विद इट, उसके बाद भी जहाँ पे भी ज़िंदगी में आप किसी भी सेटबैक का सामना करते हैं, जहाँ पे भी आप ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो ये दोबारा वापस से रीअकर कर जाती है. लेकिन एक नॉर्मल बंदे के सेटबैक्स फेस करने में और एक बंदे के, उस पर इंसान के सेटबैक्स फेस करने में, चैलेंजेस फेस करने में, स्ट्रगल्स फेस करने में, जिसको ये इशू रहा है पहले, उन दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है. क्योंकि नॉर्मल इंसान उन चीज़ों को किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किसी और तरीके से रिएक्ट करता है. जो इंसान एंग्शियस होता है, जो इंसान जिसके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ये किसी जगह पे पड़ी हुई है, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, आपने उसको बंद करके एक डब्बे में जहाँ उसकी कोई ताकत नहीं है उसको रख दिया, बट पड़ी हुई है वहाँ पे वो. ये इशू आपके उस पॉइंट का वेट करता है जहाँ पे आप थोड़ा सा जो है वो सेटबैक फेस करते हैं, जहाँ पे आपकी वल्नरेबिलिटी ज़रा सी भी जो है ना वो ओपन होती है, आप थोड़ा सा भी वल्नरेबल होते हैं, तो ये वहाँ से अपना काम दोबारा शुरू कर देता है. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि इस इशू को आपने कैसे लॉन्गर रन में जो है वो टेकअप कैसे करना है और इसके साथ कोप अप कैसे करना है. तो अभी बात इस चीज़ की हो रही है कि मैंने जो है वो किस तरह से इन मोमेंट्स को और इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ कैसे किया. मैं आपको अपनी जो है वो जर्नी में से एक बड़ी ज़बरदस्त बात आज बताता हूँ. When my father passed away in 2012, I almost faced this issue for not less than 7 years consistently. ठीक है जी. When he passed away, I started going through. I was very strong. I was very brave. ये सिर्फ ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम बहुत ब्रेव हैं और हमें तो कोई इस तरह का मसला हो ही नहीं सकता, ये चीज़ कमज़ोर लोगों के पास जाती नहीं है. ये चीज़ जाती ही मजबूत लोगों के पास है. ठीक है. ये चीज़ जाती ही उन लोगों के पास है जिन लोगों के पास इसको कवर करने का, इससे लड़ने का पोटेंशियल होता है. अल्लाह पाक ने भी हमें ये चीज़ बताई हुई है कि अल्लाह पाक किसी इंसान के ऊपर उससे ज़्यादा आजमाइश नहीं डालता जितनी कि वो बर्दाश्त कर सकता है, जिसका वो मुकाबला कर सकता है. तो इसलिए आपने इस चीज़ को ज़हन से निकाल देना है. ये मतलब अगर आप अपने आप को इस तरह से कैटेगराइज़ करेंगे जी मैं तो मेंटली आई एम वेल, ठीक है, मेंटली आई वाज़ आल्सो वेल. अगर आप कहें जी मैं तो बड़ा ब्रेव हूँ और मैं बड़ा वो मतलब हेड स्ट्रॉन्ग हूँ, आप होंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये चीज़ का, इस चीज़ का उन कैरेक्टरिस्टिक से कोई लेना देना नहीं. ठीक है जी. तो ये चीज़ें सबके लिए हैं. दिस इज़ नॉट फॉर द पीपल हु आर वीक. दिस इज़ नॉट फॉर द पीपल who haven't achieved anything as yet or who are going through struggles only. This is also for the people who are not going through any issues, because when they get into some kind of issues, the same kind of issue, they should know what to do about it. So it started with the very basic things, like I started having racing heart, and I started having those anxious feelings or palpitations, and the common uh,
indications of a panic attack or an anxiety attack. I started having panic attacks, anxiety attacks. So after like a couple of weeks, I went to see a doctor, a very good doctor, and he actually told me, he asked me about the other issues that were going on in my life, and he told me that, you know, this is how you're going to. I'm giving you. He prescribed me with an SSRI. SSRI क्या होती है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. ये एंटी डिप्रेसेंट होती है. एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, SSRIs क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, और ये किस तरह से हमें हेल्प करते हैं, हम इनके ऊपर बात करेंगे, और इनके साथ क्या एक स्टिग्मा अटैच्ड है हमारी सोसाइटी में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. तो उन्होंने जी, डॉक्टर साहब ने मुझे जो है ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, बट उन्होंने उस टाइम पे भी मुझे बताया कि ये आपको सिर्फ ये एक एड है, एक हेल्प है, चलना आपने खुद है. आप इस चीज़ को इस तरह से समझ लें. उन्होंने मुझे इस तरह से समझाया था कि आपने चलना खुद है, आप अभी चल नहीं पा रहे, ये चीज़ एक स्टिक है, आपको सपोर्ट देगी, फोर्स सारी आपकी होगी, विल सारी आपकी होगी, मोटिवेशन सारी आपकी. ठीक है जी. हुआ क्या, मैंने वो मेडिकेशंस लेना शुरू की. ऑब्वियसली ये मेडिकेशंस आपको शुरू में थोड़ा ड्राउजी करती हैं, थोड़ा सा आप मतलब ये जो मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन खास तौर पे जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, दे स्टार्ट फंक्शनिंग आफ्टर, दे स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर एटलीस्ट 4 to 5 weeks. ठीक है जी. ये ओवरनाइट नहीं है. ये पैराडॉल नहीं कि आपने रात को खाई तो सुबह आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा. और ज़्यादातर लोग, जो लोग इन मेडिकेशंस को या इन चीज़ों को शुरू करते हैं, वो इनको कंटिन्यू इसीलिए नहीं रखते क्योंकि उनको या तो ये गाइड नहीं किया जाता, या गाइड किया भी जाता है तो वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते कि भाई ये जो है आपको ओवरनाइट ठीक नहीं करेगी. इस चीज़ का एक प्रोसेस है, इसका एक टाइम लाइन है, जिसके बाद ये आपको इफेक्ट करेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेगी. सो व्हाट हैपेंड वाज, आई टुक दोज एंटी डिप्रेसेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज. अगेन वो भी सबसे छुप छुप के, किसी एक दो बंदों को बता के. ठीक है जी. अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मुझे वहाँ पे लेके गया था डॉक्टर के पास, उसको बता के और बाकियों से छुपा के, अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताया. फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपको ड्राउजी करती हैं और फ़ौरन से रिएक्ट भी नहीं करती. इनफैक्ट आपको शुरू में थोड़ा ड्राउजीनेस आपकी बढ़ जाती है, आपने कभी ली नहीं होती, आपके सिस्टम में वो मेडिकेशन एंटर करती है. उसके साथ आपको रेस्ट भी चाहिए, उसके साथ आपको थोड़ा सा मेंटल पीस भी चाहिए, उसके साथ आपको आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी सपोर्ट भी चाहिए, और उन सबको पता भी होना चाहिए कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं और आप इसके लिए एक हेल्प ले रहे हैं. ठीक है. तो इसमें जो है आपने इसमें एक चीज़ के बारे में माइंडफुल रहना है कि इस तरह का कोई भी, जब आप इस तरह की किसी चीज़ के लिए भी आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो काइंडली अपने डॉक्टर जो है उनकी बात को सुने, अपने डॉक्टर की बात को समझें, और अपने डॉक्टर की बात को जो है वो उस पे उसी तरह से इम्प्लीमेंट करें जिस तरह से उसने आपको बताया है. वो ऑब्वियसली एक डॉक्टर है, वो दिन में 10, 12, 15, 20, 25 पेशेंट्स को आपकी तरह जो है वो आपके तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको देख रहे हैं. तो वो ये नहीं करेगा कि वो आपको जो है वो बिठा के तो समझाएगा, डराएगा, धमकाएगा, और इतना जोर भी नहीं लगाएगा जितना हम लगा रहे हैं, क्योंकि उसका तो ये डेली का प्रोफेशन भी है, और उसने एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपने गोल्स को अचीव भी करना है. ठीक है. लेकिन आपने जो बातें उसने आपको बताई, आपने उन बातों को सीरियस लेना है, उन पे उसी तरह से अमल करना है, वरना ये मेडिकेशन असर नहीं करेंगी. और होगा क्या होगा, वो जो मैं भी आपको बताने वाला हूं. तो मैंने ये मेडिकेशन एकदम ली, एकदम छोड़ दी. अगेन इन मेडिकेशंस को एक स्टार्ट करने के बाद एकदम छोड़ना भी बहुत बड़ा डिजास्टर है. बट यू वुड ओनली गेट टू नो इफ समबडी एजुकेट्स यू अबाउट दिस, जो कि मेरे पास इसकी कोई एजुकेशन नहीं थी. ठीक है जी. तो मैंने क्या किया, मैंने राइट पे वो मेडिकेशन छोड़ दी. 3-4 लोगों को पता चला, अच्छा यार एंटी डिप्रेसेंट्स लेने शुरू कर दी. वो तू एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, अच्छा की गल हो गई पुत, कोई मसला नहीं, छड़ दे उन्होंने, कोई नहीं, नमाज़ा पढ़ो, दरूद पढ़ो, नमाज़ा पढ़ो, सूरतां पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो. वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं भाई, लेकिन ये चीज़ फ़र्क है, वो चीज़ फ़र्क है. ठीक है. आपके दिमाग में केमिकल्स का इम्बैलेंस हुआ है, तो फिर आप जो है वो, जब आपका पेट में दर्द होती है, आपकी टांग में दर्द होती है, तो आप उस टाइम पे भी तो नमाज पढ़ के उसको हल कर सकते हैं ना. ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दो चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करना. जो माइंडफुलनेस के साथ अल्लाह पाक का जिक्र करने की जहाँ तक बात है, अल्लाह पाक की तस्बीह करने की बात है,
اور عبادات کرنے کی بات ہے وہ تو ہم پہلے اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں, اس کی امپورٹنس تو ہم نے سب سے پہلے اسٹیبلش کر دی ہے, وہ تو سب سے اوپر چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چیزوں کو کنفیوز کرتے رہیں گے نا, تو کنفیوز کرنے سے آپ اپنے گول پہ نہیں پہنچ سکتے, آپ کیور نہیں ہو سکتے. آپ نے کیور ہونا ہے یا اپنے بلیفس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کے بلیفس جو ہیں وہ علیحدہ ہیں, آپ کا میڈیکل ایشو علیحدہ ہے, آپ کا مینٹل ہیلتھ کا ایشو علیحدہ ہے. آپ کے گھر والے کیا سمجھتے ہیں, آپ کے خاندان والے کیا سمجھتے ہیں, آپ کے دوست کیا سمجھتے ہیں, کسی چیز کا کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی. when you're going through this phase, آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے, whosoever is going through this phase, ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ nothing matters at all. اس چیز کی itself پین اور سفرنگ اور اس کی جو ہے نا وہ ڈسٹربنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو 1000 لوگوں میں بیٹھے ہوئے بالکل اکیلا کر دیتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کا ایشو ہے, آپ نے اس سے ڈیل کرنا ہے, ان سب کو سائڈ پہ کر دیں. فار دیٹ میٹر اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس کو جو آپ کو نہیں سپورٹ کرتے, پٹ سیٹ دیم اسائڈ. ان کو سمجھائیں, اگر نہیں سمجھتے آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, ان کو ضرورت نہیں, اگنور دیم. آپ کے سبلنگز ویسے سمجھتے ہیں, سمجھیں, نہیں سمجھتے, اگنور دیم. میں تھوڑی سی یہاں پہ جو ہے وہ ہارش جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایکشن پلان اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ سفرنگ میں, آپ سب سے زیادہ پریشان ہیں. باقی لوگ اپنے بلیفس, اپنے آئیڈیاز, اپنا سارکیزم آپ کے اوپر امپوز کر رہے ہیں, آپ کو مزید تنگ کر رہے ہیں, آپ کو مزید نیچے کی طرف کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کو اوپر کی طرف کھینچے, وہ مزید آپ کو نیچے کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں. تو ان سے سائڈ پہ ہو جائیے, معذرت کے ساتھ ان سے سائڈ پہ ہو جائیے. بے شک وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں, بے شک آپ کے بڑے ہیں, بے شک آپ سے چھوٹے ہیں, جو بھی ہے, یہ چیز آپ اکیلے فیس کر رہے ہیں, اور اس چیز کا آپ نے اکیلے ہی مقابلہ کرنا ہے. اور اس چیز میں یو آر الون. whoever is going through this thing, جب آپ کو یہ ایشو ہوتا ہے, then you are alone. Until and unless there is somebody who's there to support you, who's there to tell you that it's fine, this is being human, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی یہ بتانے کے لیے کہ نہیں فائن, ٹھیک ہے, میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, یا میں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا, میرے ساتھ نہیں ہوا, تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, I believe you, I believe what you are saying, I'm here, تم کوشش کرو, جس طرح سے بھی کوشش کر کے تم اس سے نکل سکتے ہو, میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے جا رہا ہوں. وہ لوگ, ان کی ضرورت ہے آپ کو. You don't have to end up alone. Seek help. You don't have to end up alone. Seek awareness. First of all, seek awareness, then seek help. اور اگر آپ اس میں سے کچھ بھی خود سے نہیں کر پا رہے, تو ہماری یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ کے, ہمارے جیسے لوگوں کی ایک کمیونٹی, ایک گروپ بنانا ہے, جس میں ایٹ لیسٹ لوگ ایک دوسرے کو اویئرنیس دے سکیں, کمفرٹ دے سکیں, ایک اسٹرینتھ بن سکیں ایک دوسرے کی, تاکہ جو بھی انسان اس مسئلے سے گزر رہا ہے, دوسرے لوگ اس کو سپورٹ اتنا تو ایٹ لیسٹ کریں کہ اس کو اویئرنیس بھی آ جائے, نمبر 1. نمبر 2, وہ اس چیز کے ساتھ کیسے کوپ اپ کرنا ہے. جب وہ ہیلپ کسی سے لیتا ہے, تو ہیلپ لینے کے بعد بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, جن کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. تو وہ ان ایشوز کو فیس کرنے کے لیے ان کی, اس انسان کی, اس مرد کی, اس عورت کی, اس بچے کی, اس بچی کی, اس کی اسٹرینتھ بن سکے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ اس کو آپ ڈسکریج کرتے رہے. ان جگہوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں, سب سے پہلے تو رائٹ کلک کر کے ان کو ڈیلیٹ کیجیے فی الحال کے لیے. جو بھی ہے, میں نے آپ کو بتا دی, امیجیٹ فیملی ممبرز بھی ہیں, ڈیلیٹ کرنے کا مطلب نہیں ان کو گھر نہ مت چھوڑ کے چلے جائیے گا, یا ان کو گھر سے نہ نکال دیجیے گا. ڈیلیٹ کرنے کا مطلب ہے یہاں سے ان کو ڈیلیٹ کیجیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ آپ کیا, کس چیز سے گزر رہے ہیں. ان کو تو خود اویئرنیس کی ضرورت ہے. ان کو اویئرنیس بعد میں دیں گے, آپ ابھی مسئلے میں, ابھی پہلے آپ کی اویئرنیس, ٹھیک. تو ہماری ویڈیوز کے ساتھ جڑیے رہیے, اور انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ لوگ جو بھی اس کو سن رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں سفر میں آگے چلتا رہے گا. تو اگر آپ ان ایشو سے گزر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آئی گیو یو مائی ورڈ انشاءاللہ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک یو آؤٹ آف اٹ, ٹھیک ہے جی. آئی ایم ٹیلنگ یو ود مائی پرسنل ایکسپیرینس, ود دا ایکسپیرینس آف سینگ پیپل اراؤنڈ می, ٹھیک ہے. اینڈ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں اور جن کا اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے,
وہ بھی یہ سنیں. کل کو خدا نخواستہ آپ اس طرح کی کسی سچویشن میں جائیں گے, اور یہ اتنی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ زندگی موت نہیں ہے, یہ ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں تو آئی مائٹ بی رانگ, لیکن 90% 95% لوگ کسی نہ کسی جگہ پہ زندگی میں اس کو فیل کرتے ہیں. تو آپ نے ابھی نہیں فیل کیا تو آپ اٹس ویٹنگ فار یو اراؤنڈ دا کارنر. ٹھیک ہے جی, تو پہلے سے اپنے آپ کو اویئر کر لیں. اور اگر آپ کے کو خود کبھی انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ کے ارد گرد بہت ساروں کو ڈیفینیٹلی ہے اور ہوگا, تو ان کی آپ ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ کل کو وہ آپ کو رائٹ کلک کر کے اپنے دماغ سے ڈیلیٹ نہ کرے, وہ آپ کو اپنی اسٹرینتھ والی جو فاؤنڈیشن والی کمیونٹی ہے اس کے اندر رکھ سکے. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ہماری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے, اور اگر آپ کے کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, تو آئی ووڈ پلیز وانٹ کہ آپ کامنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ چیزیں ہیلپ فل لگ رہی ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو مزید ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.